Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei, né, o horário que vocês estão assistindo essa aula, mas o importante é que vocês estejam assistindo. Essa aula que eu estou gravando agora, né, ela é referente ao projeto Espanhol como me gusta. E a primeira unidade, né, vamos trabalhar por estudar, trabalhar esses por unidade, né? E eu espero que vocês aproveitem bem. Vou procurar falar o máximo possível assim que começar a explicar, né, totalmente no idioma, bem como vou também procurar falar pausadamente no idioma. O intuito é que vocês possam absorver o som, a tonada, la tonada em espanhol e poder associar e ir se acostumando. É muito importante ir se acostumando com o som da língua espanhola. Vamos lá? Olha só. La unidad 1, espanhol. Solo no olvidando, sí, solo no olvidando. ¿Ya? Olvidar-se, olvidar-se. Em português é esquecer. Então, solo no olvidando, ¿no lo es? Esta primeira unidade que se llama hola y todos los contenidos de esta unidad ya están casi listos. Yo ya he empezado a escribirlo para que así que ustedes bajen esta clase puedan también pedirme por WhatsApp o por email, ¿no es? Acordándonos. Só lembrando, acordándonos, que o WhatsApp é 11 9 86 82 1295. Tranquilo? 11 86 82 1295. Puedes llamarme por WhatsApp. Yo les adiciono caso no estén en el grupo de estudo Aposos y no hay problema ninguno. Y les paso el contenido escrito para que puedan trabajar, estudiar, juguetear. Además, también voy solo mostrar nuevamente la capa del libro Nuevo Ben 1 para extranjero. Entonces, si a ustedes les fuera bien no adquirirlo, ¿no lo es? Para poder acompañar esas clases, esas videoclases que estoy haciendo sobre él, también se puede, es interesante. Viene con los audios, también puedo pasar los audios a ustedes. Lo importante es que ustedes vean que el contenido es este, ¿no es? Uno de los mejores contenidos de español, de lengua, de estudios de lengua extranjera, español, ¿no? Entonces es interesante. Entonces se llama No Solo No Olvidando, Español, Lengua Extranjera, Nuevo Ben, Libro del Alumno. Tranquilo? Incluye bien el CD de él. Pero tengo los materiales, ¿no lo es? Para que ustedes puedan también las explicaciones sobre él que yo he hecho, ¿no es? Para que puedan después acompañar las clases, no hay malo. Muy bien, esta primera unidad, solo volviendo, esta primera unidad, hola, ¿eh? Ellas tienen como competencia pragmáticas, que nombre bonito, competências pragmáticas. São os contenidos que são estudiados, que se estudia acá. Por exemplo, vamos falar de saludos e apresentações, isso é dizer, como se saluda a alguém, como se hacen as apresentações, os primeiros momentos, não lo é?
O sea, decir tu nombre y preguntar a alguien el suyo. ¿Qué más? Presentar amigos. Como que se hace para apresentar amigos? Presentar. Es muy importante darse cuenta de la tonada de la S. Presentarse. Entonces, la S, la Z, que es la Z, la S, la Z y la C, ¿no? Tiene ese sonido de SS, cedilha en nuestro idioma. Entonces, presentarse. Amigos y hacer las presentaciones. Hacer es un verbo fazer, ¿no? También en esta unidad vamos a trabajar informaciones personales, como por ejemplo decir la origen, la nacionalidad, residencia, profesión, cómo presentarse para hablar de dónde es, dónde nació, dónde vives, qué haces, estudias, trabajas. Un otro punto también que es trabajado en esta unidad se llama confirmar y corregir información. Cuando no estamos seguros si fuimos bien entendidos o no, entonces, o si queremos, o si no estamos seguros de que entendemos lo que se pasó, ¿no? Por eso confirmar y corregir informaciones. La R en español es ra, re, ri, ro, ru, ¿no? El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Con guitarra, con carril, las ruedas de ferrocarril, ra, re, ri, ro, ru. Por eso la forma correcta de decir esta palabra es corregir. Y la G, o sea, o G de gato, nosso, em português, re, né? Confirmar y corregir información. Y también vamos a ver acá estrategias de comunicación, como por ejemplo, preguntar el significado de una palabra, deletrear. Y también vamos a ver el abecedario, ¿no? Los sonidos de las letras. Hasta aquí tranquilo. Bueno, podemos seguir. Ya. Después van escuchando, tome nota de las cosas que hablo, puedes hacer preguntas con relación a los momentos de esta charla que estamos haciendo ahora. ¿Tranquilos? Bueno, otro punto que vamos a hablar también sobre las competencias lingüísticas. Lo que viene a ser las competencias lingüísticas de esta unidad son la formación de palabras masculinas, femeninas, de adjetivos, sustantivos, ¿ya? Vamos a hablar también de presente de indicativo, como los verbos ser, llamarse, trabajar, vivir, ¿ya? Y también de los interrogativos, ¿no? ¿Dónde, qué, de dónde, cómo? Y además hay la competencia léxica, como profesiones, nacionalidades, ¿no? Y también competencia fonológica, entonación de frases afirmativas e interrogativas, y signos de puntuación. Bueno, podemos empezar. En la página 8, ¿no? Tenemos como presentación, hay un audio que se empieza así: lee y escucha. Un grupo de turistas está en el Zócalo, en Ciudad de México, esperando para empezar la visita a la catedral. Entonces son dos personajes que están charlando, ¿no lo es? Y Diego y Elvira, ¿no? Entonces Elvira se escribe tiene ese sonido. Nosotros tenemos la L, ¿no?
com sonido de U. En espanhol es al español, ¿no es? Elvira, el niño, el... Entonces empieza a decir la L, se sube la lengua y no desciende. El, por eso Elvira y Diego. Entonces empieza así. Hola, me llamo Diego Ramírez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Elvira. ¿De dónde eres, Elvira? Soy española. ¿Y tú? ¿Eres mexicano? Sí, soy de Veracruz. ¿Y dónde vives? ¿Vives en Veracruz? No, vivo en Ciudad de México. Entonces es una presentación menos formal. ¿Por qué decimos eso? Presentación menos formal. En español tiene una distinción con más o menos formal, ¿no es? Y también algo cultural que está en las hojas, ¿no lo es? Que yo estoy explicando eso. La principal forma de comunicación en español es hacer la asociación con los pronombres reflexivos y pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. El pronombre que se refiere a yo es me. El pronombre que se refiere a tú, este. Lo que se refiere a él, ella y usted es le o se. Lo que se refiere a nosotros, nos, a vosotros, os, y ellos, ellas, ustedes, les o se. Y la formación de las frases, de las ideas, se empieza así. Son el verbo debidamente conjugado en la persona que está haciendo o recibiendo la acción y más la asociación de esos pronombres. Y además, los verbos se trabajan con dos líneas, ¿no es? Una línea de acciones comunes como trabajar, estudiar, salir, subir, ¿no es? Y también los verbos de acciones personal, como por ejemplo, llamarse, acostarse, cepillarse, ¿no es? Estos verbos, todos los verbos que llevar la C en el final, la SE, se, llamar-se, son verbos de acciones personales. Entonces, siempre que vemos un verbo como este, ponemos el pronombre junto con el verbo conjugado para definir quién es la persona que está hablando, ¿no? O que recibió la acción. Por eso, cuando Diego habla, me llamo Diego Ramírez, me yo, llamo yo. Entonces, como llamarse es un verbo de acción personal, se trabaja, me llamo, ¿no? Si eres tú, te llamas. Si es él, es usted, se llama. Nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Y creo que ustedes han visto, percibido algunas distinciones entonadas. Hay una letra que no es más considerada letra, no es más considerada letra en español, que es la L, o la EI, o la EI, que muchos brasileños llaman de dos L's, ¿no? Muchos, sí, dos L's, no. Ele, ella o ella. ¿Por qué? Esta letra puede tener tres sonidos. Ele, ella o ella. Entonces puedo decir, me llamo, me llamo, me llamo. Y hay algunos países como Uruguay, Argentina, que hablan con sh. Entonces, me llamo, sh, me llamo.
el propio, es así que se habla, propio pronombre, ella, pronombre personal, ella, podemos escuchar ella o ella, o ella, si fueren pasear em países como Uruguai e Argentina, bueno, ella, pocho, não é? Pocho, esse pocho, o pollo, é o nosso famoso frango. Tranquilos? Muy bien. Que mais? Seguindo acá. Este hola, percebe? La tonada más cerrada. Hola. Não é? Que tal? Que tal? É uma forma menos formal de falar com alguém. E Diego pergunta a Elvira, ¿te llamas? ¿Cómo te llamas? Este ¿cómo te llamas? No. Tú. Não está perguntando a ela e está falando assim porque não há a necessidade neste momento de ser formal com ela. Então, você pode dizer como te llamas, não? Ela e ele também sigue com esta linha de pensamento, como por exemplo, de onde eres, não? Eres tu, não? E assim vamos, então, e onde vives também, ela, não, le pergunta, mira, ela, Elvira, le pergunta a ele, Diego, mira o pronome le, ela, Elvira, le pergunta a ele, Diego, donde vives, acá, por que vives? La V, o V em português, la V tem o sonido de B. Então, V e B é o mesmo sonido. Por isso, donde vives. E donde vives com S, que se refere a tu, segunda pessoa. Uma ideia menos formal. Hasta aqui, tranquilo? Já. E ella sigue. Vives em Veracruz. Todo junto. Veracruz. Veracruz. Não é? Donde vives? En Veracruz no vivo yo en Ciudad de México. Entonces, esta es una charla menos formal. Y ustedes pueden preguntarme así, ya. ¿Cómo se define, cómo se caracteriza una conversación menos formal? Tú, quando conjugamos o verbo tu, trabalhamos o verbo te, o pronome é reflexivo te, verbo conjugado em tu, pronome reflexivo te, não é? É uma forma menos formal de estar falando, não? Se fuera, não? Más formal, el verbo, un poco de esa charla sería trabajado no con tú, sería trabajado con usted. Entonces sería así: hola, me llamo Diego Ramírez. Hola, ¿cómo está usted? Esse como está usted, ou solo como está, sin S, sin la S en el final, no lo es, más formal, que se refiere a usted. Cuando él le pregunta, y cuando él le pregunta, es Diego para Elvira, no lo es. Le se refiere a Elvira. Entonces, cuando él le pregunta de dónde eres tú, que es una forma menos formal, ¿no? Y más formal sería de dónde es Elvira, porque ese es más formal, conjugado, porque está conjugado en usted. Entonces el verbo ser es así: yo soy, tú eres, él es, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. Entonces, en esto que se está basada más o menos formal
a ideia mais ou menos formal. Tu e usted. Tu generalmente é uma forma tu, menos formal, ¿no? Ayer estava falando com um aluno e gravei algumas coisas para aqui e depois quando fui a escuchar, não, tenho que arreglar isso, consertar isso. Então assim, tu menos formal, usted mais formal. Tranquilos? Bueno, entonces nessa primeira página es eso. Además, en esta página 8 tiene también algunas orientaciones sobre eso. Decir tu nombre y preguntar, ¿no? Es una explicación a más con relación a este diálogo que estamos charlando, que estoy les explicando. ¿Por qué les explicando? Porque estoy hablando con ustedes, ¿no lo es? Y así, decir tu nombre y preguntar a alguien el suyo. Después voy a hablar en clases próximas, en las futuras clases, esta diferencia. Vamos a hablar de los pronombres posesivos, ¿ya? Entonces, ¿cómo te llamas? Menos formal. ¿Cómo se llama? Más formal. ¿No lo es? Entonces, ¿cómo te llamas? Tú. ¿Cómo se llama? Usted. ¿No? Origen y nacionalidad. ¿De dónde eres tú? ¿No? ¿De dónde es usted? Y la respuesta, claro, soy yo. Yo soy, entonces soy colombiano, colombiana, soy brasileño, brasileña. Hasta aquí tranquilo. Y además, lugar de residencia, cuando queremos saber dónde la persona vive. Vivir con V, nuestro V en portugués. Entonces, vivir, además de referirse a vida, como algo normal, vida, vivir, también es un verbo utilizado para preguntar dónde la persona mora. Por eso, ¿dónde vives? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vive usted? Hasta aquí creo que fue tranquilo, ¿no? Cualquier cosa é só chamar-me por WhatsApp e mira, em determinado momento da página 8, você falou alguma coisa, pode explicar-me melhor sobre aquele ponto? Podemos fazer isso sem nenhum problema. Bueno, siguiendo, ¿no lo es? En la página 9 tiene una otra conversación, un otro audio también, que es así, miren, no, escuchen cómo que se pasa. Elvira y Diego y Carla, hay más una persona en este diálogo. Diego, te presento a una amiga, se llama Carla. Hola Carla, ¿qué tal? Hola Diego, ¿eres argentina? No, soy brasileña. ¿Hablas español muy bien? Bueno, ¿soy profesora de español? Ah, claro. En este diálogo, ¿qué se pasa? Elvira, ¿no? Presenta a Diego, una amiga. Por eso, Diego, te presento. Te, que se refiere a Diego, y presento yo. Entonces, Diego, te presento a una amiga. Se llama Carla, mira, se llama, ella Carla, se llama Carla. ¿No? Y claro, una situación que no necesita de formalidad, Carla y Diego, ¿no lo es? Tiene esta
esta condición. Entonces, hola Carla, ¿qué tal? Hola Diego. Y él le pregunta a ella, Carla, le pregunta, ¿eres tú argentina? No soy yo brasileña. ¿Hablas tú español muy bien? Bueno, soy yo profesora de español. Ah, claro. ¿No? Entonces, en esta parte aquí, es sencillo cuando escuchamos a alguien charlando en todo curso de idioma, empieza trayendo a los alumnos estos contenidos, presentaciones. Entonces es bien tranquilo y hay audio también que podemos compartir estos audios para seguir con estas condiciones. Y hasta ahí creo que está tranquilo, ¿no? O sea, en esta página 9 hemos escuchado, hemos trabajado, presentar a amigos. Y los ejemplos fueron, te presenta a Carla, encantada, encantado. Y cuando hace presentación, es muy común escuchar respuestas así. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿No? Es un placer conocerte. Hola, ¿qué tal? Bien, estoy bien. Encantado, encantada, mucho gusto en conocerle. Escuchamos eso, mucho gusto en conocerle. El gusto es mío. Entonces son algunas de las comunicaciones que se puede escuchar. Muy bien. Y la idea de confirmar y corregir información. ¿Eres colombiana? Sí, que soy colombiana. ¿Vives en Caracas? No, vivo en Bogotá. Entonces son formas también de estar haciendo estas confirmaciones. La tonada de pregunta, ¿no? ¿Eres colombiana? ¿Eres brasileño? ¿Cómo se llama? ¿No? Y así vamos. Esta es esto que hemos hablado, que hablé, ¿no? Es lo que se refiere a la página 9. La página 10 tiene, estudia el tema, estudias o trabajas. ¿Qué haces? Y cuando queremos saber sobre eso de alguien, hay dos verbos que pueden ser trabajados neste sentido. Quando queremos saber a profissão de alguém. A ver, você pode hacer com o verbo hacer, hacer, H-A-C-E-R, hacer. H é nuestro H, H. Então, a letra H, em espanhol, H ou H. Pueden hablar de la manera que fuera mejor. Então, hacer, nuestro fazer em português. Então, hacer, que hace, mira, mais formal. Queremos saber a profissão de alguém e não temos uma liberdade com ela para ser menos formales. Então, como vamos chegar a ella e perguntar isso? Que hace? ¿Estudias o trabajas? No necesitas, también estamos hablando de estudios o trabajas porque está en este contenido de bien. Pero si es solo la profesión, ¿no es? ¿Qué hace? ¿No? Otro verbo que es común para este tipo de situación es dedicarse. Dedicarse. ¿Se acuerdan cuando yo hablé en el empiezo de esta clase que todo verbo que lleva la C en el final es se, ¿no? Es verbo personal, ¿no? De acción personal? Bueno, es esto, dedicarse. Entonces, si no tenemos una libertad aún con la persona, también podemos hablar,
hablar desta forma. ¿A qué se dedica? Entonces, ¿qué hace? E a que se dedica são formas mais formais porque está referindo-se a você. Né? Agora, se é menos formal, trabalhamos com o pronome tu, a concepção de tu. Então, ¿qué haces? E a que te dedicas? Tranquilo, não? Estou falando de uma forma bem tranquila, por ser a primeira classe, para que vocês possam perceber e compreender que estou falando. ¿Ya? E nesta parte, não? Estudias ou trabalhas, há outro áudio também. Diego com Janet. ¿No? Então, Diego habla com Janet, uma turista canadense. Perdão, vou só corrigir a tonada. Canadiense. Ai, que bonito, canadiense. É assim. A língua não necessita sair afuera. Já pode falar. Só estou fazendo assim para que vocês possam perceber a tonada correta. Então, canadiense. Isso. Já. Então, assim. Janet, ¿tú qué haces? ¿Estudias o trabajas? Trabajo en un banco francés, soy abogada. Pues yo soy estudiante, estudio arte en la universidad. Ah, sí, qué interesante. ¿No? Entonces, esta parte de preguntar la profesión es también, después vamos a decir un montón, podemos hacer un listín ahora de profesión, ¿por qué no? Não é? Professor, professora, médico, médica, engenheiro, engenheira, abogado, abogada, estudiante, estudiar também é uma profissão, científico é uma profissão. Qual é as atividades de um científico? Estudar, investigar, não é? E assim, bom, contábil, gerente. Mira quantas profissões. Dependiente. Dependentes são as pessoas que generalmente trabalham em tiendas, lojas. Não? Podemos dizer que dependiente é uma forma de falar de los vendedores. ¿Ya? E é isto. Además, depois vamos falando com as demais formas, como se chama as demais profissões que há acá. Aí está na página 13 as demais profissões. Médico, já falei. Cocineiro, carreiro, pintor, empleado de banco, não? Que mais? Pintor, pintora, periodista. Periodista é jornalista. Periodista, camareiro, camareira. Camareiro é o famoso garçom, camareiro, camareira, que em alguns lugares podem chamá-lo de mesero. Já? E assim vai. Não? Então, é muito tranquilo. Nessa parte de perguntar, há um outro áudio também acá, que este está na página 11, que é Diego e Janet de novo. Então, mira, Diego, por favor, como se diz sanduíche em espanhol? Se diz sanduíche ou bocadillo? ¿No? Como? Bocadillo. ¿No? Como se escreve? Com B-O-C-A-D-I-E-O. Acordando os dois L's que os brasileiros, que muitos brasileiros falam. Os dois L's se escreve com dois L's. Não. Eie. Ele ou eie. Não? É assim, ó, bocadillo. E como se escreve? Com B ou com UB? De novo, la B, e UB, que é o nosso V. UB, não? Se escreve com B, bocadillo. ¿Está bien así? Sí, muy bien. Entonces, eso es aquel punto que hablé en el empiezo de la clase. Preguntar por el significado de una palabra, preguntar o pedir que se repita,
preguntar como se escribe, ou seja, confirmar informações, se hemos entendido bem ou não, se hemos escuchado corretamente ou não. Hasta aqui tranquilo? Já. E em la página 2 está o abecedário, não? Então, mira, A, B, C, X, O, Ch, D, E, F, G. G é o nosso G. G. G com A, G, gato. G com E, G, gente. G com I, ri, girar, virar, girar. Ritano, ritano é o nosso cigano em português. Ri se escreve com re, não? H é o nosso H. I, J, nosso J. E volviendo a la re, que estava começando a dizer las desinências, las diferenças, não é? Re com A, G, gato. Re com E, re, gente. Re com I, ri, girar. Re com O, go, gota. Re com U, gu, gustar. Não? Depois seguimos, não? H, que assim como em português também não há sonidos. Não há sonidos, pero la vocal, com a vocal, U, B, O, não? Então, vocal, que é a vogal, né? Em português, vogal. Então, la vocal, ellas hacen uma estica, podemos dizer que assim, em português ela dá aquela esticadinha. Então, por isso, H, huevo, huevo, H, U, E, U, B, O, huevo, nosso ovo. Quem gosta de ovo em espanhol se pede huevo, não? Então, H, la I, la K, la L, que não tem sonido de U, como é em português. Ela é sol, mira, se escreve igualmente em português, sol, S-O-L. Agora, para falar em espanhol, sol. Yeah. Depois, la E, os dois L's, né? Que os brasileiros gostam muito. Sim, dois L's, não é E. Não? E esta letra pode ter 3 sonidos: ele, eie ou eie. Não? Então, cambia dependendo do pueblo para onde vocês vão, não? Ou quem é o nativo, de onde é venido esse nativo. Então, depende. Não? Então, não há uma tonada assim. É assim. Não, depende. Por exemplo, na Argentina e Uruguai, como já falei no peso, habla com sonido de sh, não? Echa, pocho, e es los dos L's, ou seja, la E, ou la L, ou la E, não? E assim vamos. La M de Maria, N, não? N é aquela letra, o N com o tio em cima, em espanhol, é uma letra que se chama ñ. Tiene el sonido do NH em português. Então, NH. Ou seja, há hotel, uma rede de hotel que se chama NH Hotel. ¿No? En espanhol, NH Hotel. ¿No? Muy buen hotel, já me hospedei nele. Me encantei com o hotel. Assim, muito bem. Ai, que coisa buena. Que ignorância. Tenho ganas de volver allá. Fui muito bem tratada, pero não é para ser comercial, já? Por favor. Então, ñ de espanhol, begonha é uma flor, begonha, N e o famoso tio em cima, begonha, espanhol, não? Então, é esta a tonada de, não? La O, la P, la Q, CU, não é a palabrota que vocês estão pensando, já? La Q,
La Q é o nosso Q de queijo. La Q. CU e não leva tilde, não tem acento. E por isso não significa o que vocês estão pensando. Ou podem estar pensando. Não? É 4. O número 4 se escreve assim. Com la Q, com la U, com la A, com la D, com la R, com la O. 4. Com la T, D. Sim, com la T, não 4. Não se escreve... La ortografia é parecida com o português, só cambia que por Q, não? Por C, perdão. Então, 4. Mira, esto, vamos fazer umas comillas neste ponto. Eu mesclei um pouquinho os pensamentos com a matéria de português, que é interessante. Há um exercício em português de letras, sonidos de letras, que é fonema. Então, vamos só dar abrir uma brechinha aqui em português, não é? 4 se escreve em português com Q, correto? Mas o som dele, eu escuto 4. Então, o som que eu escuto é C-U-T-R-O. Essa escrita é como se escreve em espanhol. Em português nós falamos 4, mas a nossa ortografia pede que colocamos o que, né? Então, nesse caso, não tem dígrafo em português. Agora, voltando lá, volviendo em espanhol, uma dica para quem, se alguém for aí, né, passar para alguma prova, algum exercício, alguma coisa em concurso, já está sabendo. Na palavra 4 não tem dígrafo. Ele se escreve com QU, mas não tem dígrafo. Olha só, depois vocês perguntam em português o que é isso, porque a aula agora é de espanhol, não é de português. Então, la Q, não? La Q de queso, não? Por exemplo, em espanhol, queso. É o nosso queijo. Se escreve com Q, não é? Ya. Depois vem la R e la R. La lengua hace esta... Por eso tenemos rato, ratón, Ricardo, el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado, con guitarra, con carril, las ruedas de ferrocarril, ¿no? S, T, U, V, ¿no? V, o nosso V, ¿no? W, X, ou W, não? X, Y e Z. Né? E hubo um cambio na ortografia em espanhol já há um tempo. Estou fazendo uma encuesta sobre isso, porque algumas palavras, a ortografia sendo cambiado por conta desta, lo que chamamos acá de reforma ortográfica, também ha tenido uma em Espanha. Então, e por conta disso, la che, não? Que é o CH, não? E la EIE, os dois L's, la EIE, não são mais consideradas letras. Então, é só uma. Depois podem perguntar-me um pouquinho mais sobre isso que les explico. Tranquilo? E además é isso, hablamos de los vocabulários. E a classe, esta unidade, termina com alguns exercícios para trabalhar sobre isso que hablamos, na página 14 e 15, não lo é? Que tem verbos llamarse, será e la conjugação, aí uma tabla, de burro, que é um quadradinho, um desenho de burro, não é de burro é uma tabla, assim, um quadradinho. Então, acá com os verbos llamarse e ser, que estão conjugados, e abaixo tem exercícios para ser rellenados, preenchidos. Me pergunte como se escreve esta palavra que eu lhe explico. Rellenado, R-E-E, R-E-E-N-A, D-O, rellenado. Então, vocês podem rellenar os exercícios com os verbos. Há também uma tabla de burro,
com os verbos trabalhar e vivir, como são conjugados em las pessoas, e há também o exercício 5 para ser rellenado, e há um diálogo também, además tiene, ¿no? E la 16, la página 16, há algumas atividades extras, por exemplo, escucha a quatro pessoas que se apresentam, relacione cada um com seu dibujo, D-I-B-U-J-O, ¿no? E puedes escuchar, el 3 também, el pasaporte de ángeles, há errores, há um desenho, um dibujo, sí, com a foto do passaporte, há um erro, então puedes escuchar e corrigir essa informação. É um exercício para trabalhar os ouvidos, não lo é? E assim vai. Na página 17, quando termina essa unidade, tem uma parte que se chama Descubriendo, que vocês podem aproveitar a internet, o Google, para ampliar os conhecimentos, né? E nesta unidade, esta parte de Descubriendo, tem assim, Hispanoamérica hoje. E há algumas perguntas para contestar se é verdadeiro ou falso, não lo é? Como, por exemplo, o espanhol é língua oficial em 19 países, verdadeiro ou falso? Vamos ao Google, vamos ampliar, porque a língua espanhola, sem ter ideia da cultura, se põe deficiente. Então, a cultura, ampliar a mente para a cultura é muito interessante para isso. Então, pergunta como essa, não? Espanhol, o espanhol é língua oficial em 19 países. Verdadeiro ou falso? Se habla espanhol desde México hasta o norte de Argentina. Verdadeiro ou falso? As línguas oficiais em Brasil são o português e o espanhol. Isso não necessita nem pesquisar, nem investigar esta informação, que é uma distinção. Há lugares que não há, pero em geral há informações que investigar é pesquisar e pesquisar é investigar, como se fosse cambio nessa cultura, não? E assim vai, não necessita. E pensei em fazer comentário, pero não me vou. E eu tenho a língua muito, sabes, quando eu morrer vou necessitar de dois cajones para enterrar-me, para o cuello e o outro para a língua. Terrível. Ai, que língua! Eu tenho que aprender a segurar a língua e não a ser comentários. Então, a ver, e a outra, vamos olhando acá, em Paraguai, a única língua oficial é o espanhol. Não, vamos fazer a encuesta, vamos ver, Google é um santo dicionário. Agora, cuidado, porque informações por la internet, temos que conhecer a fuente para ver se realmente é verdadeira ou não. Hoy porque la internet es tierra sin dueño, ¿no lo es? Es tierra sin dueño, entonces, no. Yeah. Y acá, también se habla español en amplias zonas de Estados Unidos, ¿no? Y así después tiene un mapa, voy a intentar mostrar a ustedes, mira, la página que estoy leyendo, consiguen mirar, ¿no? Hay este mapa, não lo é, e há uma tabla acá, não lo é? Então, para rellenar, não é? Então, esta página, que é a última da unidade 1, não, da primeira unidade de venda, é para fazer essas encuestas, não é? Então, assim, falei da unidade 1 e também intentei explicar todo o que se passa com as tonadas. En el material que estou hablando sobre ele, eu vou poner alguns comentários de algumas palavras que falei aqui, não? Então, quando vocês lá receberem, vocês vão perceber muito. E sobre isso, e também não se olvidem, não, de
adelantar no WhatsApp para pedir estes materiais, para escutar, para seguir com essas classes, para hacer perguntas. Mira, eu estudei, eu vi e a ver, pode explicar-me? Então, estou aberta e à disposição para que me hagan perguntas sobre o ponto que se quedou alguma dúvida, D-U-D-A, dúvidas, dúvida. ¿Ya? Tranquilos, y es esto, ¿no? Esta clase yo tenía programado de 45 a 50 minutos y ya estamos, pasamos algunos minutitos, y es eso. Voy a quedarme por aquí y por favor, bajen esta clase, van hasta el canal, ¿no? ¿No lo es? Y hacen se inscriben en este canal, oiga, y allá va a estar las informaciones para llamarme, ¿no? Y seguir estudiando para hacer preguntas. Espero que esta primera clase de español básico, ¿no lo es? Del nivel básico, tendo como inspiración el nuevo Ben, que ustedes pueden después ver y seguir con él para estudiar, ¿no lo es? De nuevo, ¿no? Porque plagio no, entonces por favor pueden ya, en el material que estoy haciendo es un resumen de la explicación de mi clase, ¿no? Pero algunos ejercicios, pero yo puedo pasar algunos ejercicios que está acá, pero yo les recomiendo, ¿no? Si quieren seguir con las clases de español básico acá, basados en el nuevo Ben, ya es este libro aquí. Tranquilo, y ustedes pueden seguir. Y además esta clase tendrá, también solo para cerrar, tendrá algunos vídeos, creo que no serán muchos, de algunas explicaciones de cosas que hablé aquí, que está en este módulo y que hacen parte de mis explicaciones en particular. Entonces tendrá un seguimiento, creo que voy a intentar hacer uno o dos vídeos, algunas cosas que a mí me parece interesante explicar para ampliar el contenido, ¿no? Es algo en particular, ya, de la clase, que se pasa cuando los alumnos están presentes, cuando ellos están presentes conmigo o por Skype. También hago clase por Skype, entonces si alguien tuviera alguna curiosidad, querer hacer las clases por Skype y tener acceso a informaciones así automáticamente, é só buscar-me. Já? Pero además, WhatsApp para quitar dúvidas deste módulo, tranquilo, e tendrá este vídeo, tendrá mais um ou dois segmentos para explicar alguns pontos gramaticais que em particular eu creio que é importante. Tranquilos? E é isto. Gracias. No, espero que a ustedes les tengan gustado, ¿no? Esta clase y así seguiremos, ¿no? Gracias. Ala.